बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। सिंध हाई कोर्ट का दुआ ज़हरा को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर शेल्टर होम भेजे जाने वाली लड़की दुआ ज़हरा को आर्जी तौर पर उनके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया और ये फैसला दिया कि मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। दुआ ज़हरा ने अदालत को बताया कि मेरे माँ बाप और बहन अदालत में मौजूद हैं। मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। इस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ा ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बच्ची छोटी है, वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने एक पैगाम में कहा है कि 7 माह की तवील जंग के बाद मुतासरा बच्ची आखिरकार घर लौट रही है। इस केस से कई सबक सीखने होंगे और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इस्लाहात दरकार होंगी। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता बरस जुलाई में दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। अपने फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि दुआ ज़हरा इस केस का मरकज़ी किरदार है और ट्रायल कोर्ट में उनका केस ज़ेरे अल्तवा रहेगा और इसलिए कराची में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। फैसले में ये भी कहा गया था बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने शौहर से नाखुश है और उनके साथ रहना नहीं चाहती, ताहम दूसरी जानिब वो बज़ाहिर अपने वालिदैन से भी खौफज़दा हैं, इसलिए शेल्टर होम में रहना उसके लिए मुनासिब होगा। समाअत के दौरान दुआ ज़हरा के शौहर होने का दावा करने वाले ज़हीर अहमद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ये लड़की को वालिदैन के हवाले करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। उन्होंने दलाइल दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जबकि ट्रायल कोर्ट में भी ये दरख्वास्त ज़ेरे अल्तवा है। उन्होंने कहा है कि इस केस में दुआ ज़हरा मरकज़ी गवाह है और शेल्टर होम में उनकी वालिदैन से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। इसकी जानिब से इस्तदा की गई है कि ज़हीर अहमद को भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ा ने दुआ ज़हरा को रोस्ट्रम पर बुलाया और पूछा कि उनका नाम क्या है। उस पर उन्होंने बताया कि उनका नाम दुआ ज़हरा है और वो 7वीं क्लास की तालिबा थी। जस्टिस इकबाल कलहोड़ा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अगर हर कोई माँ बाप के घर जाना चाहता है, हर कोई अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ना चाहता। दुआ ज़हरा ने अदालत को बताया कि कमरा अदालत में उनके माँ बाप मौजूद हैं और वो उनके साथ घर जाना चाहती हैं। लड़की के वालिद मेहंदी काज़मी से मुख्तसर मकालमे में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको बच्ची दे रहे हैं, आप पर अब भारी जिम्मेदारी है। उसके बाद अदालत ने शेल्टर होम को हुक्म दिया कि वो बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले करे, मगर साथ ये हुक्म जारी किया है कि मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालतें सबके लिए खुली हुई हैं, बच्ची छोटी है, वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। अंदरूनी सिंध में तो ऐसे केसेस में बहुत मसाइल होते हैं। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के पास जाना चाहती है। वालिदैन 10 लाख रुपए के ज़ाती मसले जमा कराएं। बच्ची के मुस्तकबिल हवालगी से मुतल्लिक फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लेडी पुलिस के हमरा हर हफ्ते वाले दिन बच्ची से जाकर मुलाकात करेंगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बच्ची से मुलाकात के बाद रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं। इस फैसले के बाद अदालत ने बच्ची की आर्जी कस्टडी से मुतल्लिक दरख्वास्त दे दी। दुआ ज़हरा के हमरा कमरा अदालत से बाहर निकलते हुए मेहंदी काज़मी ने सहाफ़ियों को बताया कि वो बहुत खुश हैं। जज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तफसील से हमारा केस सुना और हमारा मसला हल किया। बच्ची ने भी हमारे हक़ में जज साहब को बताया। दुआ ज़हरा की वालदा साइमा काज़मी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ने हमारी बच्ची बचा ली है, अल्लाह का ख़ास करम है। उधर दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि 7 माह की तवील जंग के बाद मुतासरा बच्ची आखिरकार घर लौट रही है। उन्होंने किसी शोबे के बगैर मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट को बताया कि वो वालिदैन के साथ रहना चाहती हैं। इस केस से कई सबक सीखने होंगे और चाइल्ड मैरिज
روکنے کے لیے اصلاحات درکار ہوں گی۔ انہوں نے اس وکلا کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے بغیر معاوضے کے مدد فراہم کی تاکہ بچی کے محفوظ واپس ہو سکے۔ انہوں نے سماعت کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چائلڈ میرج سے متاثرہ اپنی معصوم بچی کو بازیاب کرانا کتنا مشکل ہے۔ جس جنگ میں ہمیں 7 ماہ لگے اس میں 7 دن لگنے چاہیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج معزز عدلیہ نے میری بچی کی انٹرم کسٹڈی کا ڈیسیژن لیا ہے اور بچی کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب میڈیا پرسنز اور مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور کورٹ رپورٹرز، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کیس میں جس بندے نے سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 8 جون کو جس طریقے سے ایک ڈیسیژن آیا تھا، اس کے بعد جبران بھائی نے اس کیس کو جس طرح سے اٹھایا ہے اور آج ہمیں ایک بہت بڑی فتح دلائی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی جبران بھائی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اللہ پاک کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ السلام علیکم جی، آپ تمام دوستوں کا تو شکریہ ادا کر چکے ہیں مہدی صاحب۔ میں کچھ اور نام لینا چاہوں گا یہاں پہ۔ کچھ ہمارے وکیل دوست ہیں چونکہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ رہا ہے فیملی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کراچی میں اور لاہور کی عدالتوں میں، جن کی وجہ سے آج یہ بچی واپس اپنے گھر کو اپنے والدین کے پاس آ رہی ہے۔ ایڈوکیٹ نبیل کلاچی صاحب ہے، ایڈوکیٹ احمد علی حسین، ایڈوکیٹ آمنہ عثمان، ایڈوکیٹ فہد صدیقی، ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ، بیرسٹر رفیق احمد اور ایڈوکیٹ ظہیر حسین میمن۔ ان تمام لوگوں کی پرو بونو سروسز جو انہوں نے دی ہیں اس کیس میں، جو انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر ہم نے لیا، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ بٹ آپ کے سامنے ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ کتنا بڑا بیٹل ہے، کتنی بڑی جنگ ہے اپنی معصوم بچی کو جو آپ کے گھر سے اغوا ہو جائے اس کے ساتھ اگر کوئی چائلڈ میرج کا آفینس کر لے اور اس کو واپس حاصل کرنا۔ تو یقینی طور پہ اس کیس سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ہیں، عدلیہ کے لیے بھی، اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی، ہمارے قانون بنانے والے اداروں اور ایوانوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور جو تفتیش کرنے والے محکمے ہیں پولیس کے لیے بھی، کہ یہ جو مسئلہ 7 دن تک چلا، 7 مہینے تک چلا، یہ 7 دن میں بھی حل ہو سکتا تھا اگر پہلے دن سے صحیح اپروچ کے ساتھ اس کیس کی تفتیش ہوتی، پولیس سنجیدہ ہوتی، پراپر بورڈ سے میڈیکل کرایا جاتا، بچی کی ذہنی انالیسس کو کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کر دیے جاتے، تو جس جنگ میں ہمیں 7 مہینے لگے ہیں شاید یہ فیصلہ 7 دن میں آ جاتا، اور اس کرب سے اس خاندان کو، اس بچی سے کو نہیں گزرنا پڑتا، اور یہ 7 مہینے ان کو کوئی لٹا نہیں سکتا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو پیسہ کمانے کے لیے اس کو پیشہ بنایا کہ اس خاندان کی عزت کو چھالا جائے، نہ ان کو بچی کا پاس، نہ بچی کے مستقبل کا پاس، نہ خاندان کا پاس، اور جس قسم کے سنگین اور غلیظ الزام لگائے گئے اور عائد کیے گئے، تو یہ ایک معاشرے کا بہت ایک کہتے ہیں ایک ڈارک اسپیکٹ ہی ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو میں اختتام میں یہی کہوں گا کہ اس کیس سے سبق سیکھتے ہوئے ہماری پارلیمنٹ بھی ریفارمز کی طرف فوکس کرے، ہماری جوڈیشری بھی ریفارمز کی طرف فوکس کرے، پولیس بھی ریفارم کی طرف فوکس کرے، اور مزید جتنی بچیاں اس جرم کا شکار ہو رہی ہیں وہ جلد باخیریت اپنے گھر کو واپس آئیں۔ بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے ابھی اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ بائے بائے۔